In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is thy fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is thy fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first mission mystery, the visit of the Magi. 3 strangers arrive from the east. Mission intention: that all who seek Jesus will find Jesus. The Magi were astrologers from Persia. When Jesus was born, they read in the stars that there was a newborn king of the Jews. This mission teaches us that all who seek God with an open heart will be guided to the Lord. हे અમારા બાપ, તું સ્વર્ગમાં છે, તારું નામ પવિત્ર મનાવ, તારું રાજ્ય આવ, જેમ સ્વર્ગમાં તેમ પૃથ્વી પર તારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. અમારી દરરોજની રોટલી આજ અમને આપ, જેમ અમે અમારા અપરાધીને ક્ષમા કરીએ છીએ, તેમ તું અમારા અપરાધોને ક્ષમા કર, અને અમને પરીક્ષામાં ન લાવ, પણ ગુંડાઈથી અમને બચાવ. આમેન. પ્રણામ મારિયા, કૃપાથી પૂર્ણ, પ્રભુ તારી સાથે છે. ભાગ્યવાન તું સ્ત્રીઓમાં, અને ભાગ્યવાન તારા ઉદરનું ફળ ઈસુ. हे पवित्र मारिया, परमेश्वરની માં, અમુ પાપીઓને વાસ્તે વિનંતી કર, હમણાં ને અમારા મોતને વખતે. આમેન. પ્રણામ મારિયા, કૃપાથી પૂર્ણ, પ્રભુ તારી સાથે છે. ભાગ્યવાન તું સ્ત્રીઓમાં, અને ભાગ્યવાન તારા ઉદરનું ફળ ઈસુ. हे पवित्र मारिया, परमेश्वરની માં, અમુ પાપીઓને વાસ્તે વિનંતી કર, હમણાં ને અમારા મોતને વખતે. આમેન. પ્રણામ મારિયા, કૃપાથી પૂર્ણ, પ્રભુ તારી સાથે છે. ભાગ્યવાન તું સ્ત્રીઓમાં, અને ભાગ્યવાન તારા ઉદરનું ફળ ઈસુ. हे पवित्र मारिया, परमेश्वરની માં, અમુ પાપીઓને વાસ્તે વિનંતી કર, હમણાં ને અમારા મોતને વખતે. આમેન. પ્રણામ મારિયા, કૃપાથી પૂર્ણ, પ્રભુ તારી સાથે છે. ભાગ્યવાન તું સ્ત્રીઓમાં, અને ભાગ્યવાન તારા ઉદરનું ફળ ઈસુ. हे पवित्र मारिया, परमेश्वરની માં, અમુ પાપીઓને વાસ્તે વિનંતી કર, હમણાં ને અમારા મોતને વખતે. આમેન. પ્રણામ મારિયા, કૃપાથી પૂર્ણ, પ્રભુ તારી સાથે છે. ભાગ્યવાન તું સ્ત્રીઓમાં, અને ભાગ્યવાન તારા ઉદરનું ફળ ઈસુ. हे पवित्र मारिया, परमेश्वરની માં, અમુ પાપીઓને વાસ્તે વિનંતી કર, હમણાં ને અમારા મોતને વખતે. આમેન. પ્રણામ મારિયા, કૃપાથી પૂર્ણ, પ્રભુ તારી સાથે છે. ભાગ્યવાન તું સ્ત્રીઓમાં, અને ભાગ્યવાન તારા ઉદરનું ફળ ઈસુ. हे पवित्र मारिया, परमेश्वરની માં, અમુ પાપીઓને વાસ્તે વિનંતી કર, હમણાં ને અમારા મોતને વખતે. આમેન.
પ્રણામ મારિયા, કૃપાથી પૂર્ણ, પ્રભુ તારી સાથે છે. ભાગ્યવાન તું સ્ત્રીઓમાં અને ભાગ્યવાન તારા ઉદરનું ફળ ઈસુ. હે પવિત્ર મારિયા, પરમેશ્વરની માँ, અમુ પાપીને વાસ્તે વિનંતી કર, હમણાં ને અમારા મોતને વખતે. આમેન. પ્રણામ મારિયા, કૃપાથી પૂર્ણ, પ્રભુ તારી સાથે છે. ભાગ્યવાન તું સ્ત્રીઓમાં અને ભાગ્યવાન તારા ઉદરનું ફળ ઈસુ. હે પવિત્ર મારિયા, પરમેશ્વરની માँ, અમુ પાપીને વાસ્તે વિનંતી કર, હમણાં ને અમારા મોતની વખતે. આમેન. પ્રણામ મારિયા, કૃપાથી પૂર્ણ, પ્રભુ તારી સાથે છે. ભાગ્યવાન તું સ્ત્રીઓમાં અને ભાગ્યવાન તારા ઉદરનું ફળ ઈસુ. હે પવિત્ર મારિયા, પરમેશ્વરની માँ, અમુ પાપીને વાસ્તે વિનંતી કર, હમણાં ને અમારા મોતની વખતે. આમેન. પ્રણામ મારિયા, કૃપાથી પૂર્ણ, પ્રભુ તારી સાથે છે. ભાગ્યવાન તું સ્ત્રીઓમાં અને ભાગ્યવાન તારા ઉદરનું ફળ ઈસુ. હે પવિત્ર મારિયા, પરમેશ્વરની માँ, અમુ પાપીને વાસ્તે વિનંતી કર, હમણાં ને અમારા મોતની વખતે. આમેન. સ્તુતિ પિતા અને પુત્ર અને પવિત્ર આત્માને નામે સ્તુતિ થાઓ, જેમ આદિએ તેમ હમણાં અને હંમેશા યુગો યુગ. આમેન. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in most need of thy mercy. Amen. The second mission mystery. Jesus speaks with the Samaritan woman. Jesus speaks to someone considered unworthy. Mission intention. Father, help us to understand that all people are your children and that all people deserve respect. Jesus scandalized his followers by speaking to a woman and a non-Jew. But Jesus knows all of God's children are worthy of respect and love. In addition, Jesus gave the woman a deep desire to know God and to have her people know God too. तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पुरिंदे है ते जमीन ते भी होवे. साडे रोज दी रोटी आसान दे, साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असीं अपने कसूर वाले नू माफ करदे हां. सानू अजमाइश विच ना पा, सगों बुराई तो बचा. आमीन. सलाम है मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है. तो औरतां विच तन है नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु. ऐ हज़रत मरियम, खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर, हुण ते साडी मौत दे वेले. आमीन. सलाम है मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है. तो औरतां विच तन है नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु. ऐ हज़रत मरियम, खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर, हुण ते साडी मौत दे वेले. आमीन. सलाम है मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है. तो औरतां विच तन है नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु. ऐ हज़रत मरियम, खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर, हुण ते साडी मौत दे वेले. आमीन. सलाम है मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है. तो औरतां विच तन है नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु. ऐ हज़रत मरियम, खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर, हुण ते साडी मौत दे वेले. आमीन. सलाम है मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है. तो औरतां विच तन है नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु. ऐ हज़रत मरियम, खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर, हुण ते साडी मौत दे वेले. आमीन. सलाम है मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है. तो औरतां विच तन है नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु. ऐ हज़रत मरियम, खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर, हुण ते साडी मौत दे वेले. आमीन. सलाम है मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है. तो औरतां विच तन है नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु. ऐ हज़रत मरियम, खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर, हुण ते साडी मौत दे वेले. आमीन. सलाम है मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है. तो औरतां विच तन है नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु. ऐ हज़रत मरियम, खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर, हुण ते साडी मौत दे वेले. आमीन. सलाम है मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है. तो औरतां विच तन है नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु. ऐ हज़रत मरियम, खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर, हुण ते साडी मौत दे वेले. आमीन. सलाम है मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है. तो औरतां विच तन है नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु. ऐ हज़रत मरियम, खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर,
ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਆਮੀਨ। O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in most need of thy mercy. Amen. The third mission mystery. Jesus cures the centurion's servant. Jesus cures the servant of a Roman soldier. Mission intention. That all who are ill, especially those who face the hardship of poverty, come to know Jesus' healing presence. The Romans and the Jews were enemies, yet this centurion was friendly to the Jews. He was desperate to save his servant. His faith impressed Jesus, and Jesus used this example to teach the people of God. Salgio dum pachini apa na ibi polong chalani thokchina nani sono kum pachina salgio dagal sakoba nani namka susokchina chini salantini chani go dalo chunal ko aro china grona ko parang ko chini watra watra chini grorang kwat ko aro chuko takmalu na ramang na be di bana bijaw ni ko chuko kat ko. Amen. Salam Maria kasan ka tel nambak sa mitrani gi se bunan patyaman ke ba aro nani satni gi te patyaman ke ba Jisu rong tal ke ba Maria isoni ma achna papirana bichapo dao aro chini sani salo. Amen. Salam Maria kasan ka tel nambak sa mitrani gi se bunan patyaman ke ba aro nani satni gi te patyaman ke ba Jisu rong tal ke ba Maria isoni ma achna papirana bichapo dao aro chini sani salo. Amen. Salam Maria kasan ka tel nambak sa mitrani gi se bunan patyaman ke ba aro nani satni gi te patyaman ke ba Jisu rong tal ke ba Maria isoni ma achna papirana bichapo dao aro chini sani salo. Amen. Salam Maria kasan ka tel nambak sa mitrani gi se bunan patyaman ke ba aro nani satni gi te patyaman ke ba Jisu rong tal ke ba Maria isoni ma achna papirana bichapo dao aro chini sani salo. Amen. Salam Maria kasan ka tel nambak sa mitrani gi se bunan patyaman ke ba aro nani satni gi te patyaman ke ba Jisu rong tal ke ba Maria isoni ma achna papirana bichapo dao aro chini sani salo. Amen. Salam Maria kasan ka tel nambak sa mitrani gi se bunan patyaman ke ba aro nani satni gi te patyaman ke ba Jisu rong tal ke ba Maria isoni ma achna papirana bichapo dao aro chini sani salo. Amen. Salam Maria kasan ka tel nambak sa mitrani gi se bunan patyaman ke ba aro nani satni gi te patyaman ke ba Jisu rong tal ke ba Maria isoni ma achna papirana bichapo dao aro chini sani salo. Amen. Salam Maria kasan ka tel nambak sa mitrani gi se bunan patyaman ke ba aro nani satni gi te patyaman ke ba Jisu rong tal ke ba Maria isoni ma achna papirana bichapo dao aro chini sani salo. Amen. Salam Maria kasan ka tel nambak sa mitrani gi se bunan patyaman ke ba aro nani satni gi te patyaman ke ba Jisu rong tal ke ba Maria isoni ma achna papirana bichapo dao aro chini sani salo. Amen. Salam Maria kasan ka tel nambak sa mitrani gi se bunan patyaman ke ba aro nani satni gi te patyaman ke ba Jisu rong tal ke ba Maria isoni ma achna papirana bichapo dao aro chini sani salo. Amen. Hagabana degabana rugisi ungcha pana rasung jai khai chingalong ahada bong iya rojan drot na kugen. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in most need of thy mercy. Amen. The fourth mission mystery. Jesus sends out his disciples. Jesus sends his followers to bring the good news to others. Mission intention. That all who bring the good news to others may do so with the same love and enthusiasm of the first missionaries of Jesus. The disciples went to others, heedless of the danger to themselves and filled with the Holy Spirit. Help me to consider my own missionary vocation, whether it be in my own home or somewhere far away.
Panam kapau nami gizahen nalengam ulung hen bana nalung chanakim bagin lia nalung chanakim hen Anisia kani khobdiu ane nei piovin kachungopa chon site ka ngai dambang ovin ke ho chon sitna zongai damin chule hapna nei puhi un agilawa konin nei hu do zobin amen Sivai Mary lungsin atim pakai zinompi numaila nun noma nalai gilgaji sulam nun noma hi Tenu thing Mariam mi chon site ke ho dingin tu le ka thi pha nun hum tau jing tan amen Sivai Mary lungsin atim pakai zinompi numaila nun noma nalai gilgaji sulam nun noma hi Tenu thing Mariam mi chon site ke ho dingin tu le ka thi pha nun hum tau jing tan amen Sivai Mary lungsin atim pakai zinompi numaila nun noma nalai gilgaji sulam nun noma hi Tenu thing Mariam mi chon site ke ho dingin tu le ka thi pha nun hum tau jing tan amen Sivai Mary lungsin atim pakai zinompi numaila nun noma nalai gilgaji sulam nun noma hi Tenu thing Mariam mi chon site ke ho dingin tu le ka thi pha nun hum tau jing tan amen Sivai Mary lungsin atim pakai zinompi numaila nun noma nalai gilgaji sulam nun noma hi Tenu thing Mariam mi chon site ke ho dingin tu le ka thi pha nun hum tau jing tan amen Sivai Mary lungsin atim pakai zinompi numaila nun noma nalai gilgaji sulam nun noma hi Tenu thing Mariam mi chon site ke ho dingin tu le ka thi pha nun hum tau jing tan amen Sivai Mary lungsin atim pakai zinompi numaila nun noma nalai gilgaji sulam nun noma hi Tenu thing Mariam mi chon site ke ho dingin tu le ka thi pha nun hum tau jing tan amen Sivai Mary lungsin atim pakai zinompi numaila nun noma nalai gilgaji sulam nun noma hi Tenu thing Mariam mi chon site ke ho dingin tu le ka thi pha nun hum tau jing tan amen Sivai Mary lungsin atim pakai zinompi numaila nun noma nalai gilgaji sulam nun noma hi Tenu thing Mariam mi chon site ke ho dingin tu le ka thi pha nun hum tau jing tan amen Sivai Mary lungsin atim pakai zinompi numaila nun noma nalai gilgaji sulam nun noma hi Tenu thing Mariam mi chon site ke ho dingin tu le ka thi pha nun hum tau jing tan amen Apa cha chule rau thing mi lo pi jing hen Akipatil le tu gei khunung zong le tun so lo pi jing amen O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in most need of thy mercy. Amen. The fifth mission mystery, the conversion of Paul. In a very stunning change, through the grace of God, Paul stops persecuting Christians and starts preaching the good news. Mission intention. May we experience true conversion of heart daily through our prayer and good works. Paul transformed the church from a small sect of Judaism to a truly universal church, teaching us that we must never dismiss others as beyond God's reach, even when their previous actions show them to be our enemies. हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरी राज आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराइयों से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है,
धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in most need of thy mercy. Amen. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this our exile, shown unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the reward of eternal salvation, grant, we beseech thee, that while meditating on these mysteries of the most holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, that we may both imitate what they contain and obtain what they promise, through Christ our Lord. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.